ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ये स्मृति भवन भीतर दृश्य देखौछि। ये संस्थाटी आमर ओडिशा सरकार द्वारा निर्मित। एठी आपण मानक देखिबार उद्देश्य होछि जो माने आत्मीय स्वजन आमर मरी जाउछंती सेमानक स्मृति उद्देश्य रे एठी ओडिशा सरकार यही भली गोटे संस्था तैयारी करछंती जहाँकि आमे एठी आमर पितृपुरुष अति आदर लोक मानकर स्मृति को मन रखा पाई आमे गोटे गछ लगाइबा आ ता सहित यही भली गोटे पत्थर मु जो देखौछि आपण मानकु ये पत्थर देखा जाइछि आपणकर देखंतु भल भाव पत्थरटी आपण निजर से सरकार गमन करथिबा व्यक्ति मान उद्देश्य लिखिबे एवं तांकर जन्म तारीख देवे केबे मरिचंती सब ये पत्थरटी देवे और 8,000 टका गवर्नमेंट रेट डिपोजिट करिया पड़ुछि। और गोटे मुख्य कथा होछि आपण एठी मात्र 4टी गछ लगेबे। गोटे होछि लिंब गछ आपण देखुचंती गोटे लिंब गछ आउ आपणकर गोटे बौल गछ देखंतु ये बौल गछ मूल गोटे पत्थर लगी इन मेमोरी ऑफ मन्ना एंड बऊ कनेक्टेड बाय कामी शिशिर यीशु और डेट 4/1/2015 गछटी से बौल गछटी लगी देखंतु तांकर स्मृति उद्देश्य रे बौल गछटी लगी देखंतु ये बौल गछटी सुंदर भाव बढ़ुची। ता सहित ये देखंतु आपनकर एठिकार जो अति स्मरणीय दृश्य बहुत हृदयस्पर्शी दृश्य स्मृति आपण स्मृति नहीं रही ये भाया दृश्य आप देखंतु ये पाखरे एभली गोटे जलाशय कराई आपन को देखिले बहुत आनंद लगे। ब्रिज देखंतु ये ब्रिज बाटे रास्ता भी अच्छे आप आरपट को जापर विभिन्न प्रकार स्मृति उद्देश्य गछ लगी से जलाशय यार दृश्य अति रमणीय। खरा टाइम रे मुझे भिडियो करुँचे आपण मानक हत टे दृश्यटा एत लाइटेड टी हूँ तथापि आपण देखी नियंतु एरियाटा आप देखी नियंतु बहुत बड़ा एरिया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ये दृश्य आप देखंतु विभिन्न प्रकार सब ऑफिस टाइप घर हो रेस्ट्रिक्शन सत्वे मुझे परमिशन लेके आसिली आपण मान देखापी स्मृति भवन आसतु जीवा आमे भाई ये जो आपणकर ये जो पत्थर लगुच ये डिपोजिट केते टका करियो पड़ुछि जानना। अच्छा ठीक अच्छे ये जो आमर बौल गछ लिंब गछ आ गोटे लगुच कौन अशोका आ गोटे रक्तचंदन ये 4टी गछ गवर्नमेंटर नियम अच्छे लगे। अच्छा अच्छा हौ धन्यवाद।
ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ରକ୍ତଚନ୍ଦନ। ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗଛଟି। ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ବଉଳ, ଆପଣଙ୍କର ଲିମ୍ବ, ଅଶୋକା, ଏଇ 4ଟି ଗଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଅଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏଇମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗଛଟି ଆମେ ଲଗାଇବା। ଗଛ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମର ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟି, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ରକ୍ତଚନ୍ଦନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରେମୀ ଆମେ ବୋଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଚିତ୍ରା ମଣି ମିଶ୍ର ଓ ବାପା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବୃକ୍ଷଟିଏ ଲାଗିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏ ଜାଗାଟି ପାତ୍ରପଡ଼ା ତମାଣ୍ଡୁ ମଝିରେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ବିଚ୍ ଶେଷ ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ସେ ଜାଗା ଠାରୁ ମାତ୍ର 100-150 କିଲୋମିଟର 150 ମିଟର ଦୂରରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ମୃତି ଭବନ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି କି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଠି ଗଛ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଥର ସହିତ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଥର ସହିତ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ମୃତି ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଆପଣମାନେ ଏଠି କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆସି ଏ ଜାଗା ବୁଲି ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ନିୟମ ମାନି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଗଛଟି ଲଗାଇବେ।